নমস্কার। শুরু হয়েছে নবরাত্রি। আজ নবরাত্রি প্রথম দিন। এই প্রথম দিনে দেবী শৈলপুত্রী রূপে পূজিতা হন। শৈলপুত্রী অর্থাৎ তিনি শৈল বা পাহাড়ের কন্যা, হিমালয় কন্যা পার্বতীকেই শৈলপুত্রী রূপে বর্ণনা করা হয়। দেবীর বাহন ষাঁড়, তার এক হাতে থাকে ত্রিশূল, অন্য হাতে পদ্ম। মায়ের ধ্যান মন্ত্রটি এইরূপ: वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं पूर्णेन्दुनिभां गौरीं मूलाधारस्थितां प्रथमदुर्गां त्रिनेत्रां पट्टाम्बरपरिधानां रत्नकिरीटां नानालङ्कारभूषितां प्रफुल्लवदनां पल्लवधरां कान्तकपलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यस्नेहमुखीं क्षीणमध्यां नितम्बिनीं। माয়ের স্তোত্রটি এইরূপ: प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागरतारिणी धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहं त्रिलोकजननी त्वं हि परमानन्दप्रदायिनी सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहं चराचरेश्वरी त्वं हि महामोहविनाशिनी भुक्तिमुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहं। देवीर कवचटी এই রকম: ओंकारं मे शिरः पातु मूलाधारनिवासिनी ह्रीङ्कारः पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी श्रीकारः पातु वदने लज्जारूपा महेश्वरी हुङ्कारः पातु हृदये तारिणी शक्तिस्पधृता फट्कारः पातु सर्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा। মাকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ভুয়ো ভুয়ো প্রণাম নিবেদন করি। সকলকে নবরাত্রির অনেক অনেক শুভেচ্ছা।